صبح بخیر تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. امروزه نوار ما از مگزین 1001 میده چویده آغاز می شود. بیننده پایان بازار کاروان می شود. او طرف هفتم دروازه طرف پژرکه از راه طرف باشد، رو بروش مگزین 1001 میده چویده. خلاصه دخترکا اینمی بارو تمام شده بودن. حاضی آمده هستیم نلیچی 10 سومون، یک دانش 10 سومون. بینین چه بسیاری همه دا میرسه دخترکا. بسیاری آمده نمیوبن همین نموداره برای که تیز تیز میخرانی را. انا بعد بیاین باری نوده آمده گیای. خلاصه اینه بکالورا بینین همه همینو 10 سومونی. از این طرف هم همین خیل بکالوی نوینکه همشون 10 سومون، یک دانش 10 سومون. من ایست نبینین چه خوش رو. انا این چونین دخترکا هسته درجه نمخه آبنوشکا. این آبنوشکا 10 سومونی هن دیدین. به حد فسونک خوشرو شیشگی هن. بعد با هسته نیخه نوینکو ها. من امینویم همش آبنوشکن دونش 10 سومون. ایجا دا با هست از این مدلو. من این مدلو شبینین چه خوشرو چه 10 سومونی باری نوینکه. من پلاسماسی هسته ایجا دا شیشگی هسته. همش یک نرخی. این بالا بودگی پلاسماسی بود، ایشالکای شیشگی شای. من نرخوشون باشد یک خیلی 10 سومون. دخترکا بینین در مگزین 1001 میده چویده چقدر سموچکای خوش رو اومدگی. ای 35 سومون تا 90 سومه. ای 35 سومون تا 90 سومون نرخش. اینا قسمی بالا 35 سومون. انا این مدلای پایان بینین. یا تشای نزدیک تین بینم. اونا پرادای کو. من اوشا. او انا مرا بتیم بینم. ای چند سمای؟ 80 سومون بدای دخترای را بینین چه خوش رو چایای. بعد انا او کاریچنی فاسون. امروز نمیشه دیده اوشا. اونا ما خوش رو گفتم کو. خلاصت دخترا ایرا بینین اخی. خوش رو. نرخش چند ایرا؟ 80 سومون به حد فاسونک. من عجیب بوده ماتریالش. خوش رو. نباید سویفت شده دوران دخترا نگاه کنین چه خوش رو. 40 سومون پدرسکویش 40 سومونی چند تا ریسونکه داره. ماتریالش همه خوش رو اید دخترا هیچ نمیشه. من این نمودش هم بینین. ایشم 40 سومون آیا؟ ایشم 40 سومون. انا بعد با هست کالونش 50 سومون. برای این آدمای کالون هست 50 سومون. ماتریالش تا گب نیست وخنیتکای فاسون. انا بکالاکو را بینین چه خوش رو دخترو. یم باری نوینکای 10 سومون. انا بعدن با حاضی اینای آبنوشکوشون نشون میتیم دخترو. مرامت این را بینین چه خوش رو چند. هم رنگکوش هسته نرخشون 10 سومونی شیشگیان. من آبنوشک بسیار اومده گی هر خیلی هر نموده. با میتوانین اومده خطون ای پیش بینین. چه خیلی گفتم هم شیشگی اومده گی هم پلاسماسی. من نیبا کلو نوینکایان دیدین نوینکا بسیاری. ایجاده باشه کوسه اومده گی دخترو. کوسه هاشون 10 سومون بده. من هر خیلی کوسه ای کلونی بد نیستن دخترکو. من 10 سومونی هر خیلی گلوش. من ریسون کوشه بینین چه خیلی. این میده کوسه میده. اینجا دخل پاکت و کوچ و چیزی میخواین هسته. خصوصا که همه چی 1001 میده چیده. اینجا همه چی هست. یا چندی؟ انا باری نوین که ایو را بینین 7.5 سومون. من اینوش خیلی سکچه دورن خوش رو. پلاسماسی خواه یا چند رنگ داشته. نزای چیک من این نمودو برای صدیقا خوش رو. نه کسی که میخواه اومده ای پیش با بینه اینه یوشم. ایشم هم نرخه اینش با مایده ترکوش. یوشم 10 سومون. اینه این نمودش باشه دونش 15 سومون بده. من همش
бакалои пластмассиам хулоса дар инҷа ҳастай. Мана ҳар хел моделако ба наздики 23 феврал ай духтаро биёин аёзира харин. Медонам ки 23 феврал бисёртар бакал мегиранд барои мактабу барои ҳамаи ҷо. Мана ба духтаро ира бинен 10 сомона чӣ омадай. Хеле ваешкатияй секунда меришкатияй ки кудакда чанд минут мисол бояд дандонша тоза кунад. Иҷада чанд та ранг дорад 10 сомон ами комплектак. Мана иниёям 10 сомонӣ. Мӯлницора нишон дода будам у наворумда хая бори дига бинен духтаро иҷада ҳар хела мӯлницои новинка омадагиай. Ҳамашон 10 сомонӣ. Необычниян ҳамаш. Мана собун астай донаш 15 сомон, як донаш 10 сомон. Иҷа чанд хелаш. Баъд аз посудҳои нав омадагиай ҳозир ма шумо да нишон метиҳам. Аз ин модело тамом шуда буд ина бинен чанд та гилш омадай. Нархиш 25 сомон як донаша. Ана ин омадагиай 25 сомонӣ. Мана ин намуд омад. Баъдан духтарако аз ана ин модело омадагиам 15 сомон. Калонан ҳозир ма шумо да нишон метиҳам. Мана инчунин тамошобино аз ана ин 10 сомоно ҳар хелаш омадай. Ира бинен чӣ хушрӯвай. И якум борда буд. Аввало навор доштем буд. Баъд тамом шид дига борода намеомад. Идоф омадагиай ба ҳазур биёен тамошо кунен, интихоб кунен. Ино як донаш 10 сомонай. Ҳамин смайликош хушрӯ кудакода авқот мебардорӣ мехӯранд ба ҳавас. хулоса ира ина ҳамаи ҳамино борои новинка донаш 10 сомонӣ. рисункош ҳар хелая иҷада диден чиқа рисункои фасонак омадай. ина бегул бе ҳичам ҳастай сафедои однотонни. Мана калонакиам 10 сомонай. ино ҳамаш бори хитояй духтаро. бори тошкент нестай. бисёр вақт менависанд бори куҷоя гуфтам марҳамат бори хитой. иҷада бисёр ира бинен гулошон. Ана бо че новинка ҳозир бо аз ин тараф нишон метиҳам. ина духтаро инчунин ана ино новинка омадагиан. ё 11 сомониам. ира бинен чихе калонакай донаш 11 сомон. ай модело чанд та гил омадай. Мана косаи калон гӯем да ира. Мана 11 сомонӣ. инчунин аз анамин рисункошам ҳастай. баъд ира бинен чихе хушрӯвай. иям 11 сомон калонай бори нав. Мана иша бинен. ишам новинка. ина нигоҳ кунед. иша бинен бо. диден чихе хушрӯ. хулоса 11 сомонӣ. Мана иям новинка. коровушка барои кудако. ана ин намуда боша 15 сомон духтаро. ино аллакай бо калоношан 15 сомонӣ. диден бо дигар хелтаракай. мана ба коса ҳаста иҷада косои ане хеле калонан. мана гулдор 15 сомон нақшдор. тарелкошам ҳастай. бо омаден ай пеш мебинен духтаро ин моделои новинкара. инчунин духтарако ана ин ва ё тамом шудагӣ буд. подставка чанд буд? ина подставкао тамом шудагӣ буд. бори навда омадагиай марҳамат 35 сомонӣ. мана аз ин чанд рангай метавонен омада бинен. ана ба тамошобино ира бинен. ё чия тарелкача 7 сомон 2 дона дорад. 7 сомон 2 дорад. пластмассия духтаро. мана чанд та рангай ке тарелкачо. мана
Дутташ 7.5 сомон. Иҷада намха пластмассиё бисёр чизо омадагиай. Оз якчандша ман нишон метим. Мана 10 сомон. Мана ино 10 сомон духтаро калонакай. Ҳаста иҷада бо ане модело органайзеро 10 сомон. Ина бинен хитон духтаро чихе бисёрай. Ҳамаи ҳамино 10 сомон дунаш. Не калонан. Мана и тарафа бинен. Торик таракай саҳар барвақт омадагима. Мана. Ҳами поён ҳамаш як дунаш 10 сомонай. Ёша бинем бо чихе калонакан. Барои ягон чиштан. Аз ин тарафам нишонтим. Ина миноям донаш 10 сомонияй. Иҷадам беҳад бисёр ҳар чизакои хушростай, органайзерои фасонагастай. Донашон 10 сми. Иша бинен. Барои чой, қоқ, намак, ягон чи 10 сомон. Мана барои ҳамхе ягон чи шуштан. Марҳамат духтарако. Инаи моделако хушрой ман нишон дода будам, бо як бор дига бинен духтаро ки аз ино ҳастай. Касе ки уна воромона дидаги набудан, марҳамат метавонед ҳозир тамошо кунед. Новинкора бинед, иша бинед. Ҳамаи ҳамино як донаш 10 сомон. Баъд инчунин 10 сомонӣ медонед чи ҳастай? Имхе салафано и салат ҳам чизора маҳкам мекунӣ. Чанд та дорам я пачкачаш. Та юракан хчон хеле шапчика борин кадаги. Қисми поёнам бинед ҳамаш ҳами бори 10 сомона. Ана баъд духтаро новинкора бинен чи омадагиай. Тарелкачо барои кудако. Мана пахушручае ки пластмаси ғавсан 10 сомон. Инаи комплектако омадагиян 10 сомон. Шотичкаву хеле савокча дора. Тарафа бинен. Мана иёям 10 сомонӣ. Намхе мевагиракоям 10 сомон. Бор бисёр омадагиай тамошо бино. Оз инаи рангам нишонтим. Иша бинен. Ишам 10 сом. Мана. Аз ин тарафам ҳама хела. Ё чандиян? 10 сомон. Хеле венчику ҳар намудам хе корчаву ҳар чи ҳастай барои кухни. Ҳамаи чи 10 сомонӣ мана. Ина ёям 10 сомоная? Инам 10 сомон. Хе тахтачо ҳастай. Ина барои ях, холодильник да, формичкои ях. Ё чандан? 10? Ишам 10 сомон. Ҳар чи ҳаст класс. Як бор дигар такрор мекунам. Наворе ки ҳозир тамошо карда истодаен аз бозори Корвонаи духтаро тарафи рӯ барои 7 дарвозаи оптови хулас. Мана рӯ барои Корвон плюс. Рӯ барои 7 дарвозаи Корвон плюс духтаро. Ина метавонен ки омада ай пеш бо хитон борошона тамошо кунен. Иҷада интихоби зиёд овардагиян. Ина пиёлои калон 10 сми. Ана ино и тараф ҳамаш пиёло 8 сомонӣ. Иноям калонан духтаро. Формошон ҳар хелаяй. Мана ҳар модел ҳастай. Бинен чихе пиёлачои хушрӯ. Мисол ира бинен. Донаш 8 сомон. Мана омада ай пеш бинед иҷада 1001 намуд майдачӯйда ҳастай барои хона. Вазочко ҳастай. Чизе ки хоҳем. Ана ба духтаро ин хеле корзинкоям ҳастай. Супермаркето меревӣ харид мекунӣ ко. Ина духтаро 80 сомон калон. Ана ино боша 15 сомон. Корзинка 15 сомон. Марҳамат. Инчунин тамошо бино. Касе ки стулчик пуста буд стулчикошон ҳаст. 35 сомон аст стулчик. Ха? 35 сомон. А парто чанд смай 70, да? Ина партачо ҳастай 70 сомонӣ. Ина рисункоша бинен. Мана. А и стулчикои детски бошад 35 сомон духтаро. Ба ҳазор омада тамошо кунен. Ина ми чандай? 30 сомон ҳами чи будай?
اینا برای کودکو من برای دست پنجه میشون قشروچه چند نمود و یکوش است گلاکوش нархшон 30 сомонӣ. Анамхе ваёй калон ҳастай, стулой калон ҳастай 70 сомонӣ. Иҷада бо ҳастай инаи намуд мошинаи ҷомашӯи майдача бинед 200 сомон. И чандай? 60 сомон. Инаи чойникои 50 сомонашон бо омадагиай. Касе ки омада наёфта буд марҳамат духтарако биёен. Ҳастай бори навда. Баъд духтаро инчунин 6 килограмма мошинаи либосшӯвӣ доранд. Мана автомат. Нархш 3000 сомон. Ай пилтотон чанда ини радиатро? 500 сомон радиаторам доранд духтаро. Касе ки коврик фиристагӣ буд, коврикам ина детский коврик ҳастай. Ду намуд нарха 65 сомон 85. 70 сомонаву 85 сомона. Ду намуд нарх дӯстиам коврикора. Баъд духтаро новинка ира бинем барои кӯдако ранг мекунӣ. Рангошам ҳастай. Диден мишкачай. Нархи чанда? 10 сомон. Ира бинем чӣ ранг мекунӣ хушрӯ мешава. Ҳамаш инам хе аднатон сафедай. Дурунушта рангош ҳастай. Шумо метавонед кадом ранге хоҳед кӯдако ранг мекунанд. ира хе хушрӯча мешава хулоса. инам хеле ранго карда метавонем. 10 сомон. беҳад игрушкачаи фасон иҷада ба медонен духтаро ҳарчи барои паделка доранд. ина кӯдако ҳарчи паделка мекунанд. Мана ишам ҳам хел брилок дорад дурушта ҳарчи барои паделка доранд. Мана инаи ваяй чия и мыльный пузырь духтаро. Мана иҷада бинен бозича бисёрай хулоса биёен 10 сомониай бозичаҳошам. Ина инам до бо ду донаш 15 сомонай. Мана ҳам бачагӣ ҳастай ҳам духтарӣ ҳастай. Баъд инчунин ҳаст дариҷа помада духи туш ҳама чи ҳаст хулоса. Инчунин барои кӯдако бижутерия ҳастай. Мана барои кӯдако калоно ҳама намуд ина заколко ҳастай. нархошонам ҳар хелаяй 5 сум 10 сум. ам хел нархо доранд. Мана ин тарафшам бинен тамошобино. аз ин тараф ҳар намуда ваё барои телефон. Мана хулоса тамошобинони азиз имрӯза навори мо ҷамъ бас мешавад. Саломат бошед то наворҳои оянда. хайр.